one of you cada uno de and ustedes be y baptized bautícense in the name, en el what nombre. name? ¿Cuál The nombre? Lord Jesus Christ. Jesús. En el The nombre, name, the Lord el Jesus nombre de Christ. Jesús. It is the name of the Él es Father. el nombre del Padre. It's the name of the Holy El Ghost. nombre del Espíritu Santo. It's the name of the Es el Son. nombre del Hijo. When a baby is born, Cuando un niño nace, you don't call it son. no le nombras You hijo, give it a name. le das un nombre. Son's not a name. Hijo no es nombre. If it's a little girl, you don't name it daughter. Si es niña, no le dices You hija, give it a name. le das un nombre. And you don't name it father. No le nombras You say, padre. well, I'm going to name it after father. Oh, le voy a Well, the nombrar como father's padre. not a El name, Padre no es nombre, but the father has a name. pero el Padre tiene un nombre. And the Holy Ghost ain't Y a el name. Espíritu Santo no The es un Holy nombre. Ghost is the Spirit of God. El Espíritu Santo es el Espíritu The de church Dios. world got this mixed up. La iglesia tiene mal. In the book of Acts, En el libro de los they Hechos baptized in the name of se the Lord Jesus. bautizaban en el nombre de Jesús. In the name of the Lord Jesus En el Christ. nombre de Jesús. They never used the name Nunca Father. usaron el nombre They never Padre. used the name Nunca Son. el nombre They never Son. used the name Nunca Holy usaron Ghost. el nombre del The name Espíritu of the Santo. Holy Ghost El is nombre del Jesus. Espíritu Santo es He is the Jesús. Spirit of truth. Él es el The Espíritu name de of the verdad. Son El is nombre del Jesus. Hijo es Jesús. His name should be Su called nombre es Jesus. Jesús. Somebody said, oh, you Jesus. I am Muchos son, everything the eso Bible es lo is. que- yo soy todo lo que dice la If it's Biblia. in the Bible, that's Si what I está en la am. Biblia, eso es lo que I soy. don't call myself by Yo- these religions. Yo no me amo de estas I'm a religiones. son of God. Soy hijo de Dios. And if you're born again, Y si tú you're a naciste son de of nuevo, God. tú eres hijo de If you Dios. receive Si Jesus, tú recibes a whether you're a Jesús, man or woman, tú eres mujer o God said, hombre. as many as received Dice, him, todos los que le to them recibieron, he gives a power ellos les dio to poder become sons de of ser God. hechos hijos de If Dios. you're born again, Si que you are naciste de sons nuevo, of eres God. hijo de Dios. Hallelujah. Aleluya. And Jesus is your Jesús example. es tu ayudador. Aleluya. Aleluya. So he said, baptize them in the name of the Son, Bautizándoles en el nombre del the Hijo, Father, the Son, and the Holy Ghost, del Espíritu, del which Padre, is del the Hijo, Lord Jesus Christ, el cual es Jesús, teaching them to observe all things enseñándoles que guarden todas las whatever I've cosas commanded you. que os he mandado. And lo, I'm with you always, Y he aquí yo estoy con vosotros even to the end of the todos los world. días hasta el fin del mundo. Here in Mark, he said, in my name. Marco dice, en mi nombre. You notice Peter and John ¿Sabes? Pedro y Juan, in the 3rd chapter of Acts en el libro de los When Hechos the lame 3, man cuando este hombre cojo was lame. estaba tirado, What Peter said to him, ¿qué dijo Pedro? when the lame man looked upon him, expecting to receive El hombre something, esperaba que le dieran dinero. Peter said, silver and Pedro gold dijo, no tengo plata have ni I oro, none, no tengo, but such as I have, pero lo que I tengo give to you te lo doy in the name en el nombre of Jesus de Christ of Jesús de Nazareth. Nazaret. In the name of En el Jesus nombre de Christ Jesús of de Nazareth. Nazaret. In the 2nd chapter of Acts, Y en el segundo he capítulo de said there Hechos was about dice, 3,000 había como 3,000 was added to the personas church. fueron And agregados they a la were- iglesia They were y baptized fueron in the bautizados name en el of the nombre Lord del Jesus Señor Christ. Jesús. You'll find nowhere in the Bible No hay ni una where they palabra en la baptized Biblia in the name of que the haya Father. bautizado en el nombre del the Padre, Son, del and Hijo the Holy y del Ghost. Espíritu Santo. You know where this started at? ¿Sabe dónde empezó esto? At the Nicene Council. En el Nicene Council. Nazi 325 AD. 325 When the Catholic Church antes, sprung up in cuando la Rome. iglesia de It católica was Rome. era Roma, It was the Catholic Church, fue la iglesia Catholicism, that catolicismo brought in que trajo the 3 bodies in the los Godhead. 3 cuerpos en el God has always been Dios one. siempre es God Dios. has never been 3 Dios persons. nunca ha sido 3 He's personas. one God. Él es un Dios. And when we get back Y si to volvemos, one God, es Dios. hallelujah. Aleluya. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Padre, el Hijo y el is one Espíritu God. Santo. Es un Dios. God will begin to move. Dios va a empezar a God will begin moverse. to pour out His Dios va a Spirit empezar a like a He mover did su in espíritu the Bible. en la Biblia.
You go out there and get stones and stone me if you want to. Si I'm quieres gonna tell you the apedrearme, truth. te voy a decir la verdad como quiera. This is going to stand. Esto va a This is going permanecer. to stand. Esto va a permanecer. This is going to bring us back to Esto Jesus. nos va a traer atrás para This is Jesús. gonna, God's fixing to do the work Dios that está a Jesus punto de done hacer again. lo que Jesús hizo en los evangelios. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Look here, Luke. En Lucas. Oh, praise God. Oh, gracias, Señor. Luke 9. Lucas 9. Then he called his 12 disciples together, Llamó a sus 12 gave them discípulos. power and authority. It's 91. Power and authority over all devils. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio potestad y autoridad sobre And todos los to cure demonios diseases. para sanar And enfermedades. sent them to preach the kingdom of God. Y los envió a predicar el reino And de to heal Dios the sick. y a sanar a los enfermos. I want you to know the gospel of the kingdom is coming back. Quiero decirte, el evangelio back del to reino us. viene para atrás. God is going to restore us back to the Dios nos foundation va a restaurar en la of the fundación apostles de los apóstoles prophets. y los profetas and Jesus Christ, the chief y cornerstone. Jesús como la piedra And when angular. we do, Y cuando lo haga, Paul said there in Ephesians 4, dice Pablo en Efesios 4, he said he's going to give gifts va a dar to men. dones a los hombres. He's going to give the gifts of the Holy Va a Ghost. dar dones del Espíritu Santo. We're going to get the real gifts Vamos of a God tener back. los verdaderos And dones they're del gonna Espíritu. work. Y van a They're going trabajar. to work like Peter Van a said, trabajar such as como I dice have. Pedro, con lo que tengo. Like Paul. Como Pablo. God gave Paul the gifts of the Dios Holy Ghost. le dio a Pablo los The dones del gifts of the Espíritu Holy Santo. Ghost Los dones del is going to Espíritu be Santo. restored back Los to va a the restaurar body of Christ. en Cristo Jesús. And you know, of course, Church of Christ, I know about them. La iglesia de Cristo, yo la conozco a ella. I used to have run-ins with them all the time in the 50s and when I En was los a boy in the 60s. 50, en los 60, That they believe that all the gifts and ellos tongues creen que todos and the Holy Ghost was done away with los dones dice que ya no existen after the apostles. después de los apóstoles. Well, how can we be built on the apostles? Entonces, ¿cómo nos podemos if they ain't no edificar en los apostles? apóstoles si no existen How can we apóstoles? be built on the ¿Cómo prophets podemos if there ain't no prophets? edificar sobre los profetas y apóstoles si no existen? How can we be built upon Jesus Christ? ¿Cómo nos podemos edificar don't en know Cristo who he Jesús is? si no sabemos quién es? Jesus ain't coming back for this church. Jesús no viene por esta He's coming iglesia. back for a church without spot or Viene wrinkle por una iglesia sin mancha or blemish y sin or arruga any such o thing. cosa semejante. And when the church gets ready, Y cuando la iglesia and esté the lista, gospel that I'm preaching el today, evangelio que estoy the predicando hoy, gospel of the kingdom, el evangelio del reino, preachers get back to preaching the gospel cuando of los the kingdom. predicadores regresen a predicar el evangelio del reino, You know what the Lord told me? ¿saben lo que me dijo el Señor? You know, a lot of people say, well, I give you my 2 cents. God told me the people don't need my 2 cents worth. They need the word. La gente no necesita los We don't need sentidos. my opinion and your No necesitas opinion. mi opinión ni tu Your opinión. opinion and my opinion Tu and opinión y everybody mi else's opinión y todas las opinion opiniones de la don't gente mean nothing. no quiere decir It's the nada. word of God Es la what we palabra build de upon. Dios. You want something that won't pass away? ¿Quieres algo que no He said pase? heaven and earth will pass Dice la away. tierra y el cielo but my pasarán, words pero mi palabra will not pass no va away. a pasar. And anyway, the Church of Christ, La iglesia de Cristo back a while ago, they taught Hablan. that there wasn't but just 12 no, dice que no más 12 apostles. apóstoles. Well, here we're O aquí en Luke Lucas 10. 10, After these things, the Lord appointed or ordained other 70 also. después de estas cosas designó el Señor también And a sent otros them to- 70, Two before his face a quienes envió de dos en dos delante de él, into every city and place where he himself would come. a toda ciudad donde él había de ir. Therefore he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Y le decía, la mies la verdad es mucha, Pray you therefore the Lord of the harvest, mas los obreros that will pocos. send forth laborers. Rogar pues al Señor de la mies que Into envió the obreros harvest. a su mies. And the Bible said he sent them out. Y el And Señor what did they dice, do? They also, look at verse 17.
The 70 returned, saying with great joy, Lord, even the devils are subject to your name. 17 y se volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. He said to them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Y les decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Behold, I give to you power He aquí os doy to tread potestad on serpents de hollar serpientes Scorpions, y escorpiones and over all the power of the y enemy, toda fuerza del enemigo. and nothing shall by Y any nada means os hurt you. dañará. That's what I'm doing today. I'm stepping on them scorpions. Estoy pisando sobre escorpiones este día. I am treading them serpents under my Estoy feet. hollando serpientes. You know, these false doctrines are ¿Sabes nothing but estos- scorpions. ¿Qué son estos falsos profetas? Nada ain't más que nothing but escorpiones. serpents. No son más que The serpientes. generations of vipers. Generación de víboras. Jesus said there'd be a generation of Dice que va a vipers. ser una generación de And we víboras. got to walk on them. Tenemos que We got to caminar. tread on these vipers. Tenemos que And let people know they're pisotearlos. poison. La gente The sabe que Bible son said ponzoñosos. that poison aspie Dice que is tienen in the lips ponzoña of these false prophets. en los labios de estos Poison falsos profetas. aspie. You know, Po- a son aspie snake, una, serpent, una serpiente is the most poison serpent there are. de áspide And he es lo said que hay. false doctrine is Dice falsas like doctrinas. a poison aspie snake. Dice que es como el And veneno they're de una deadly víbora. poison, full of deadly poison. Están llenos de veneno These mortal. doctrines of Estas these doctrinas churches de are estas iglesias They're son, killing people. están matando a la spiritually. gente But espiritualmente. God, Pero before Dios, Jesus can come, cuando Jesús venga, God's going to restore va a us back restaurarnos para to the atrás, foundation para la of fundación the apostles de los and apóstoles the prophets y los profetas and Jesus en Cristo, Christ himself, el de the sí chief mismo, cornerstone. la piedra angular. And then this gospel of the kingdom is Y going to este be preached evangelio everywhere. del reino va a ser predicado. Then men and women are going to be holy. Y muchas mujeres van a ser Dedicated santas, dedicadas to the Lord. al Señor. Well, here we are in Luke, Aquí en Lucas 24. getting hot and tough. That's fine. Hallelujah. Praise God. Ain't God good? Dios no es Dios bueno. Chapter 24 and verse 45. 24:45 Then de opened Lucas. he their understanding, Entonces les abrió el entendimiento that they might understand the para scripture. que comprendiesen las escrituras. How many know we need to understand the ¿Cuántos creen scripture? que necesitamos entender las escrituras? You know, He predicado, I preached 12 years as a healing evangelist tuve 12 años predicando como sanidad in two of the evangelista major organizations in en America. dos organizaciones grandes de Estados Unidos. But I stayed with healing, Y estuve en sanidad. but I thought I believed just like a lot of y'all probably Y believe. yo creía como muchos de ustedes creen que creen. But in 1966, Pero en 1966 the Lord spoke to me. el Señor me habló He led me to go on a long fast. y me habló que fuera un ayuno largo. And during that time of fasting, he told me to empty out everything I Y me believed. dijo que tirara todo lo que yo creía, All that I'd been taught by the Assemblies of God. todo lo que había hablado con las asambleas de All I'd been Dios, taught by the Church of God. todo lo que había hablado con la And iglesia de other Dios. Pentecostal movements. Y en el movimiento He said, pentecostés empty it out. dice, Do descarga todo nothing but eso. read the Bible. No hagas nada más que leer la Biblia And believe nothing but the y no Bible. creas nada más que la Biblia. He said, I will return to Y you voy a regresar a ti next year. el siguiente There año will be another long y va a fast. ser otro ayuno largo. I will return to you Voy a and talk regresar to a you ti o a hablar face to contigo face. cara a cara. That whole year of Todo ese año, 1966, en el I didn't 1966, do anything but read the no Word of hice nada God. más que leer la Biblia. I disbelieved everything I'd been taught. Quité todo lo que yo hablaba. And if it wasn't in the Word of God, I Si didn't no believe it. estaba en la palabra, no lo I creía. got it out of my mind. Lo quité de mi I mente. got it out of my heart. Lo quité de mi corazón. And he told me to, Y me in the dijo, fall of 66, en el invierno del to 66, close down my tent meetings que cerrara un and avivamiento to take a trip into lle- all poor countries of the world. y llevar un viaje a todos los lugares pobres del mundo. And so I did. Y lo hice. I closed down Cerré la carpa in early October, and en I octubre
went to all the poor countries y of the fui a world. todas las partes pobres del mundo. I preached in some of them, but I just went and saw you know, Jesus said the poor have the gospel. Jesús dice, los pobres tienen And el during all evangelio. this time, I didn't do nothing but read the Todo Bible. este tiempo no hice nada más que leer la I went Biblia. to every country that just everywhere. Fui en todas las naciones donde And I quiera. wound up in India, Y acabé en India and I was doing crusades. y estaba haciendo cruzadas. But the Lord said, shut down the crusade. Y I el just want Señor you me to dijo, preach, cierra. you know, invitations in churches and Y stuff. tenía invitaciones de iglesias. And I had, and it was after Christmas. Después de Navidad, I was gone during Christmas. iba en Navidad. And there was a famine on in India. Había una hambre en India en ese tiempo. And millions of people was dying of Millones starvation. de gente estaban muriendo de hambre. And everywhere I looked, I saw dead Y bodies. donde One quiera que day, miraba, había one muertos day I cuerpos. saw over 1 million dead Un día bodies. miré más de 1 millón de muertos. And it just broke my soul up. Y eso me quebró mucho mi And, alma. and the Lord spoke to me and said, these people died without the Y el gospel. Señor me dijo, esta gente está muriendo sin mi palabra. And he said, all these Y denominations, todas estas denominaciones, church organizations, iglesias de they're trying to organizaciones, get their doctrine están over. haciendo las When I doctrinas. said, go and preach the Cuando gospel, yo dije, ve y predica el said, evangelio. these people don't need church, they need Esta the gospel. gente no necesita iglesia, necesita The el poor evangelio. have the gospel. Los pobres tienen el People in evangelio. Mexico need the Gente en gospel. México necesita el evangelio. They don't need you to argue, No fight, necesita and que differ, argumenten y peleen, and argue your belief. que argumentes They tu need you to creer. be anointed Necesitas to ser preach the ungido para gospel. predicar el evangelio. The gospel is the El power of evangelio God. es el poder de Dios. Paul said, I'm not ashamed of Que the Pablo gospel. dice, no me avergüenzo For del it evangelio, is the power porque es of el God poder de Dios unto salvation de to salvación everyone hasta that cada uno believes it. de los que creen. And I was in northern India, Estaba en norte de India and it was a few days after Christmas. unos días después de Navidad. I don't know whether it was the first of the year. No me acuerdo si era al principio And- del año. The country of India Y la India had temporarily passed a law temporalmente because pasaron of una the ley famine por causa del that hambre, people could eat cow meat, que la gente se podía comer las you know, vacas, beef. carne. And that's against the Hindu. Eso es en contra de los The Hindus hindúes. believe that cows are Ellos, God. que los hindúes creen que las vacas son And there was dioses. a lot of, not only famine, but there's a lot of rights. Mucha- And they was Había protesting against y the government. protestaban en contra del gobierno. And I picked up a Hindu Time, which is Y agarré el papel English de India, newspaper, el de India que era el nuevo, el a papel, las national nuevas, English newspaper, y estaba en inglés, like the USA, como un reporte, USA News in America. como la de americano. And I was reading on the front Y page, empecé a leer en la página frontal. and the 44th priest, that was a Hindu priest that Era un died. predicador hindú, 44, estaba muriendo por ayunar. They had fasted Estaban till they ayunando died. hasta que se The morían. day before the 44th. El día 44, el 44. And the Spirit of the Lord come all Y el over me Espíritu de Dios vino a mí as I was reading that. mientras And leía I heard an eso. audible voice Y oí from una God. voz del cielo. God said, when my preachers Dice, cuando mis predicadores will fast and pray, ayunen y oren, like these Hindu así priests como estos hindúes praying predicadores to unknown gods, que no conocen a Dios, said, if my sons and si daughters mis will pray to hijos y me mis hijas oran a mí, and fast unto en Jesus, ayunan a Jesús, said, they will hear from heaven. van a oír del cielo. And he spoke to me. Y me habló, He said, if you will si tú set your heart sientas tu corazón to fast para ayunar and to pray y a orar for the truth, por la verdad, that I verdad gave to my apostles, que le di a mis that I apóstoles, gave to my prophet, que le di a mis profetas, I will unveil to you yo te voy a the revelar truth. a ti la verdad. And I had been taught from a child, just like some of you, Y yo hablaba de niño como you muchos de know, in ustedes, the Pentecostal en el churches Pentecostés, la iglesia, that didn't even go by the Bible. ni siquiera van por la palabra, por la Biblia. I mean, you know, God, this is God's word. Esta es la palabra de Dios. God backs us up. Dios, él la reconoce,
la confirma. And I had been emptying out all of Y that, yo vacié todo lo que había that creído whole year. de todo ese año. That day, the Lord Y ese día el Señor born it in my heart nació en mi corazón to fast and pray. para I don't know ayunar y orar. whether it was the end of December or what Si era part al of final de January. diciembre He o al said, principio de "Cancel enero, all- dice, everything cancela else todo out." lo que tienes. He said, go back to America. Vete para atrás a América. And I had to jump over in Africa for 10 days. Había tenido un plan para 10 días And I para did. y lo hice. And I had to go down to, there was a Puebla, Mexico. I was in the Coliseum. Estaba en un coliseo en México That set up, y me and pusieron I una flew in there to campaña the Coliseum. y volé a And ese I preached 10 coliseo days, y and I was prediqué 10 fasting. días, estaba ayunando And I had a revival in Acapulco. y tuve revivimiento en And Acapulco I was fasting, y but I got estaba weak, ayunando and I had to cancel. y tuve que In cancelar. Pueblo, so I was doing them preaching Jesus, Si and tú has- they brought people 80 miles, 80, Traían gente como de 80 80 miles, and millas God healed so y el many Señor people. sanó mucha gente And I didn't do nothing but preach y Jesus. yo no hice nada más que predicar Well, a Jesús I got weak and I went back to y America. me puse débil y volví a And I América isolated myself. y me escondí I solo. canceled out all of my revivals. Cancelé todos mis avivamientos And I didn't do nothing but drink water y no hice nada más que tomar and agua seek God. y buscar a Dios. And I was around some of my folks Y estaba alrededor de mis familiares. over a month, maybe a month and a half, Después de un mes, como mes y 2 medio, months. I don't know how no fast me it's so recuerdo. long. Y ayuné tan largo Till the Lord said, "Get away from you folks." que me dijo, sepárate de So I tu got away gente. from all the people. Y me escondí de toda mi I went gente. down in the southern part of Me Georgia fui al sur de in a Georgia, little old small, what we call a travel trailer. una traila pequeña, And I got a hold of some people, and they let me park in the yard, and they y me promised they wouldn't tell permitieron nobody. pagar, me permitieron parquearla, que no I dijera fasted nadie. and Y I ayuné, prayed, and after oré so long, mucho tiempo I quit drinking water. y hasta dejé de I didn't tomar want agua. water. Ya no Looked tomaba like I agua. wasn't going to get no. Well, I got down into 80 pounds, Bajé a 80 libras and they found me out in their yard, y me come out, hallaron allí en la yarda tirado, in a death condition. en condición They mortal. took me to the house, and they began to Me squeeze llevaron a la casa y empezaron a mojar toallas water from a glass de agua into my mouth y like empezaron that. a mojar mi boca. And after 3 days, Y después de 3 they put días that water in my mouth. que pusieron agua en mi I boca, came out of that regresé a mi cuerpo death condition. de la condición And I mortal asked them to put me back in that y little les dije que trailer. me llevaran para atrás donde estaba And ayunando they got me back in the trailer. y me pusieron para And I atrás managed to get back into sackcloth. y me volví a meter en Then I el went out into darkness. y me metí otra vez en la It's like I oscuridad. was dead. I didn't know Pensé que nothing. estaba muriendo, And I was laying in the floor. estaba tirado en el piso And all of a sudden, y de repente I saw a great light miré una luz coming out of heaven. que venía del cielo And it shined down on my feet. y empezó a iluminar mis And a pies. gold slide, not a ladder, but a gold Y slide como like a ladder, una voz de came espíritu down at vino my side of my feet. a un lado de mis pies And I saw someone coming, y miré a alguien que but venía I still, it was like I was dying and I y was yo going. pensaba que estaba muriendo And all of a sudden, y de repente that someone was Jesus. alguien era And he Jesús, stood at my feet. se paró en mis He laid pies on my back. y se I puso reached up like this. y hice mis manos And he así took the tip of his fingers. y puso la orilla de sus and he dedos put them in the palms of my y la hands. puso en las palmas de mis And he manos said these words to y me. me dijo estas palabras: Behold, he aquí the Lamb of el God. Cordero de Dios. He said, I am the answer. Yo soy la respuesta. He said, I'm what you're seeking for. Yo soy lo que estás He buscando. said, turn all of your attention. Voltea toda tu Upon atención me. en mí Acknowledge me y in búscame all of your ways. de todos tus Do caminos. everything you do Haz todo in deed y and in hazlo truth en verdad, in my name, en mi nombre, including water baptism. aún en el He bautismo en said, agua. I'm giving you Te voy a what dar I gave lo que le Peter, di a Pedro, Paul, a Pablo and John. y a Juan. He said, go Ve and turn all of y the voltea attention todas of my las people iglesias y va a hablar a mi upon gente me sobre mí and get them to believe. y ponlos a And creer nothing y nada shall será be impossible to them. imposible para He ellos. said, acknowledge me in Enséñales all of your ways. Que todos sus Put caminos, off the old man
que dejes Put el on viejo the Lord hombre Jesus y que Christ. pongas a Jesús. Make not provisions No hagas for provisión the flesh, para la carne, but behold me pero and he aquí, all, and búscame lift me up. y levántame. Well, up to this time of my life, Hasta ese tiempo en mi the vida, Church of God in America, la iglesia de Dios en the América, Assemblies of God, las asambleas de Dios, had been the supporters me estaban soportando, eran of the soporte work that I was doing. del trabajo que yo estaba haciendo. I had the biggest giant tent Tenía in las the world. carpas más grandes del It mundo. took 22,000 seats to fill it Se up. llevaban 22,000 sillas para And llenarlas. for the Lord illuminated me. Y el Señor me iluminó. I went into the house where the trailer was. Llegué a la casa donde estaba la And I traila told the lady, the man of the house, y le dije al hombre de la I said, casa, after midnight, fix Dije, me something to eat. después de medianoche arréglame I algo hadn't para eaten comer. in weeks and No había months. comido en meses. And I was nothing but skin and bone. Nada era más que puro hueso. And the Lord told me, he said, eat anything you want to. Y dijo, come It lo que won't hurt quieras, you. no te va a dañar. So I did. There was a minister I knew in Savannah, Georgia. Y había un ministro que yo conocí en He had Savannah, one of our Georgia. tents up. Era uno de los ayudantes. I called him. I said, I'll be Y there le tomorrow dije, night. allá te miro Well, the mañana. next night, which was the 18th day of April. El 18 de This was abril. on the 17th of April. Este era el 17 I de don't know how I abril. lived all that long. No sé cómo viví todo All ese I know, tiempo. I'd rather be dead Yo quería mejor not to ser have what muerto. God's given me. Si no, Dios no me daba I lo que believe quería. in this word. Yo creo en I esta believe in palabra. this Bible. Yo creo en esta I Biblia. don't believe nothing else. Yo no creo nada más. Nothing else will work. Nada más trabajo. All these teachings of Todas men, estas enseñanzas de they will hombres not get the job done. no hacen el The trabajo. world needs Jesus. El mundo necesita a The Jesús. whole world needs to Todo el behold the mundo Lamb of necesita God. vivir para Dios. John the Baptist said, Juan el behold, Bautista dijo, he the aquí Lamb of God. el Cordero That de means Dios. turn your eyes, Que pon tus turn ojos, your heart, pon tu turn corazón, your attention, pon tu atención turn your affection pon tu afección upon Jesus en Jesús and believe Him. y créele a Él. And nothing Y nada shall be impossible será to you. imposible en ti. Oh, Aleluya. The next night I La siguiente noche preached, and I guess I talked about, hablé, but I did not openly. pero no hablé abiertamente. He told me to do everything, Me water dijo baptism, que everything in the name hiciera of todo Jesus. aún el bautismo en el nombre de Jesús. Well, I went to the tent in Savannah, was packed. Me fui, la Had a good service. la carpa estaba At llena. that time we had Ese had tiempo a major church in tenía una Greenville, South iglesia Carolina. en Carolina grande And usually I'd hold 5 weeks revival, then I'd fly back in that church. y esa iglesia. Well, the next night I went to our church in Greenville, South Carolina. La siguiente noche fui a Carolina Then I went to Birmingham, Alabama, y fui a Alabama and también preached at a friend's church. y prediqué en una iglesia. That was the third night. Esa era la tercera noche, But I preached at his church 2 nights, but the third night. pero la Up tercera to this noche, time, I had not a told este tiempo todavía no les the decía people what nada all God had told me about water baptism. del bautismo en agua. So I done all of my radio. I was on hundreds of radio stations across Tenía America. cientos de For estaciones de 3 radio. days, I didn't do anything Por but make 3 radio días no tapes. hice nada en esa estación de That radio. little trailer I had was a studio. La traila que tenía era mi estudio. And I made radio tapes, and I Y told the hacía people the truth on la the radio. radio y le decía a la gente al radio. But this time, the time they were to get out, it'd be 2 weeks. Pero después de 2 semanas, But that night, esa noche, in that friend's church en esa iglesia in Birmingham, en he had Birmingham, a big altar. tenían un altar I went grande. up and I told the people, I said, I'm laying myself on the altar. Le dije, voy a acostarme aquí en el altar. And I said, y'all probably will have nothing else to do with A me. lo mejor no tiene But nada I'm que going hacer to tell conmigo. you what Pero te voy a God, decir the message that el God has told me to mensaje que preach. Dios me dijo a predicar. So I got up and I told them Si es que me paré y les dije about the Lord telling me to de do lo que everything in Dios the me name dijera of que hiciera Jesus todo and others, en el nombre the de Lord Jesús de Jesus Nazaret, Christ, en el nombre de in Jesús, deed en todo, and in truth, en verdad including water baptism. y aún el bautismo en agua. And I made my mind up on that all. Got up and I preached. I took all the scriptures. I Y gave them agarré scriptures. todas las escrituras They just looked at me. y me miraron. I moved the big tent
to Beaumont, Texas. y moví la carpa a Beaumont, And Texas, the tent was packed out. y la carpa estaba llena. God healed the sick. Dios sanando But I enfermos. preached Y prediqué everything God told me. todo lo que Dios me But dijo. people didn't support me. La gente no me soportó. God healed, God Dios confirmed, sanaba, with confirmaba signs, con wonders, and señales y miracles, milagros, but the people pero wouldn't la support gente me. no me soportó. The church of God La turned iglesia on de me. Dios se volteó en contra de The mí. assemblies of God Las turned on me. asambleas de Dios se voltearon en contra de mí. When I left Beaumont, Cuando dejé a Bowman, I had a brand new giant tent tenía una was carpa being put up gigante in Chattanooga, que la Tennessee, tenía que iba a poner en Chattanooga, Tennessee, but I didn't have it paid for. pero no la había pagado. And I told the tent company Y le dije a la compañía de carpas, if they would go ahead and put it up, si la ponían para mí, that at the end of that meeting I would que pay al them, final de esa campaña or else yo las I iba a would sell pagar. it. Y si no, la vendía. And I would already made up my mind Y ya había that if puesto people en mi didn't receive mente this que gospel, la gente que no that recibía I este don't preach it on evangelio the street. lo iba a predicar en las calles. On my way to Chattanooga, Y I en mi called the camino secretary. a Chattanooga le hablé a mi secretaria I said, I want you to, y le dije a mi secretaria, Monday morning, quiero que el lunes en la I want you to mañana call all the radio que hables a stations. todas las estaciones de Oh, radio. I had a guy that done my radio Tenía contract. un hermano que I hacía said, I los want you to contratos. cancel all of Quiero my, que canceles all of my radio todas las contract. estaciones de radio. I want you to cancel out all of my Quiero que revivals. canceles todos mis avivamientos. And I was on my way from Birmingham up. Y iba, I was hitchhiking iba pidiendo ride from Houston, Texas. de Houston, Texas. Because I went to Houston one Porque night and fui a preached a little Houston a church, predicar en una iglesia and they rejected it. y me So me I hitchhiked rechazaron. from Así es que Houston pedí to ride de Chattanooga. Houston a Chattanooga. And a brother from Birmingham saw me in Y un Birmingham, hermano me vio de Birmingham. and he was going to work. Él iba a trabajar. And he said, let me call in. I'll take you the rest of the way Y me to dijo, déjame hablar, te voy a llevar Chattanooga. a Well, I Chattanooga. hadn't had no sleep in 2 days. No me había dormido yo en 2 I was días. over there Y just- llegué allá, on the right side of the passenger side in the front seat. me puse en el asiento pasajero And I was just, had my head over on the y window. nomás me puse mi mano en mi cabeza And I heard an audible voice y oí una voz out of heaven. del cielo. It said, call the ¿Qué dijo? secretary. Háblale a la Tell him not to secretaria cancel no y dile que contract. no canceles ni un Said, radio, ni I'm una going to estación. move for you Me voy a mover por here ti in Chattanooga. aquí en Chattanooga. Said, you have proven Vas a that you're probar, not going to compromise. no vas a comprometer name. mi nombre, You're not going to compromise no vas a my word. comprometer mi palabra. Said, now I'm going to Ahora help you yo te voy a get ayudar this gospel para que este of the evangelio kingdom del reino to the world. para el mundo, And I'm going to do something y for voy you. a hacer algo para I'm going ti. to bless you. Te voy a bendecir Up to this time hasta esta hora of my life, de mi vida. every Sunday afternoon they Cada took domingo a love offering from me. levantaban una I've ofrenda never para mí. drawn no salary. Nunca, I've never took nothing from the nunca church. agarré nada de la iglesia. And you can believe this or not, sometimes they would get as much as A veces me $40,000. daban hasta $40,000 de ofrenda. I would take Y agarraba $50 yo nomás $50 out of that de esos $40,000, $40,000 put the rest back in y the todo lo ministry. demás lo ponía en el And ministerio I'd send that to the children. y lo mandaba para los hijos, I sent that to the kids. lo mandaba para And los I lived the niños. faith. Yo vivía por fe. And that voice said, Y esa voz you dijo, never took nothing from nunca has agarrado my nada de word, mí. but I'm going to bless Dice, you. te voy a And I'm going to bendecir do something y for voy you. a hacer algo para From ti. this time Hasta on, esta you'll hora, never lack. Hasta esta I'll hora provide your needs. yo te voy a proveer You have todas. proven to me. Tú me vas a probar. When I got to Chattanooga, Cuando I llegué a started on a Chattanooga, Saturday night. empecé el sábado en la noche. The tent was jam-packed. La carpa They had to estaba put llena 1,500 to 2,000 chairs y outside. pusieron 2,000 sillas afuera. People began to give. La gente They, empezaron a dar gave money that high, y stacked pusieron it, así just de piled it on the montones de platform. dinero en la They plataforma. filled my pockets. Llenaron mis bolsas, They filled my shoes. llenaron mis zapatos. And when I left Chattanooga, Cuando I was dejé a out of debt. Chattanooga, otra vez, I was 3 months behind on everything. tenía 3 meses de atrasado All that paid. y pagué todo. From that day, Desde ese día, doors have been opened all over the world. puertas se han abierto en todo el mundo. Hallelujah. Aleluya. For that day, Desde I've ese never día, needed nothing in the No he natural. tenido nada necesidad God lo has natural. always provided. Dios siempre ha proveído. God provides Dios for me and provee my para wife
para los We que don't viven. take nothing from No them. agarramos We've nada. got 3 organizations. Tengo We don't 3 take nothing organizaciones, from no neither hacemos one of nada, them. mas God is our Dios supplier. va a suplir. And we've been to over 200 Y hemos countries. andado en He said, I'm 200 going to help you get naciones. this Te gospel dijo, te voy a ayudar a llevar of este Jesus evangelio to the de world. Cristo al This mundo. is the only gospel. Este es el único And if you're evangelio. gonna be a preacher, Y si quieres that's ser what you need to predicador, do, es lo que is preach necesitas the hacer, gospel. predicar You el don't need to evangelio. preach nothing else. No hay un predicar The nada world más. died La palabra for the gospel. necesita el I said evangelio. the gospel El is the evangelio power of God es el poder unto de Dios salvation para salvación to everyone a todo that aquel believes in. que cree en Él. Well, let's read. Vamos a leer. You ready to be anointed? ¿Quieres ser ungido? Well, I feel the Holy ¿O Ghost. siento el Espíritu Santo? I may not be making sense to nobody. A lo, I may not be making sense to a nobody. lo mejor no lo hago para But nadie, this is my life. pero esta es mi vida. Jesus is my Lord. Jesús es mi Señor. He's my God. Él es mi Dios. He's my Savior. Es mi He's Salvador. my healer. Él es mi sanador. He's my wife and Él- our supplier. Él es mi He suplidor. meets all our needs. Él me da Oh, todas mis he's necesidades. the same yesterday, Él es el mismo de ayer, today, de hoy and y por forever. siempre. And you'll never change. nunca it. cambia. You'll never get him to come Él nunca around. compromete. He'll always be Siempre. the same Él es el yesterday, mismo de ayer, today, de hoy and y por forever. siempre. Hallelujah. Aleluya. I said hallelujah. Aleluya. Oh, I feel the Holy Oh, Ghost. siento el Espíritu Santo. You don't feel him? ¿No lo sientes? Offer yourself. Ofrécete a Él. Don't you want to do ¿No something quieres for him? hacer algo para Dios? Hallelujah. Aleluya. He's going to put his spirit Él va a on you. poner su espíritu en He's ti. gonna pour- Oh, aleluya. Hallelujah. Aleluya. Glory. Gloria. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. We're going to have you come down this way in a moment. Ahorita vamos a... Let me read you this. Déjame leerte esta escritura. This is Luke 24, Lucas 24, verse 45. verso Then 45. then opened he their understanding that they might understand the scripture. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las He said escrituras. to them, Y les dijo, this it is written, así está escrito. that it behooves Christ Y así fue necesario que el Cristo and to padeciese rise from the dead y, the third day, y resucitase de los muertos al tercer that día. repentance Y que se predicase and remission of sin en su nombre el should be arrepentimiento, preached in his name. el perdón de God pecados. never meant for us to preach nothing else. Nunca nos comisionó a predicar nada That más. repentance and Arrepentimiento. remission of Y sin la- shall be preached in his debe de name predicarse arrepentimiento en su among nombre. all nations, En todas las naciones. beginning at Jerusalem. Bautizarnos, perdón, de pecado en todas las naciones, And you comenzando are en Jerusalén. witnesses of these things. Y vosotros sois testigos de estas cosas. And behold, I Yeah. send the promise of my Father upon you. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre But vosotros. tarry you in the city of Jerusalem Pero quedaos vosotros en la ciudad de until you Jerusalén be endued with power from on high. hasta que seas investidos de poder. And he led them out as far as Bethany Y los sacó fuera hasta Betania and lifted up his hands y and alzando blessed sus them. manos los bendijo. And it came to pass while he blessed Y them, aconteció que he bendiciéndolos parted from them se and separó entered de into ellos and was carried into heaven. y se fue llevado arriba al cielo. They worshipped him. Y después de haberlo Returned to adorado, Jerusalem with great volvieron a joy. Jerusalén con gran gozo And was continuing in the temple praising. y estaban And siempre en el blessing templo alabando God, y amen. bendeciendo a Dios. Amén. Praise God. Gloria a Dios. And here the apostle Aquí el apóstol Peter stood up Pedro se paró, here in the first chapter of Acts Hechos 1, as they was gathered in the upper room and admonished them. And 10 days later, on the day of Pentecost, chapter 2, the Holy Ghost came. capítulo 2, el Espíritu Santo Same vino. Holy Ghost that descended on Jesus. El mismo Espíritu que había And descendido John en Jesús. saw it like a body shaped like a dove. Juan lo vio como paloma. And this is where this gospel began. Y es cuando principió este evangelio.
is on the day of Pentecost. el día de You'll Pentecostés. find when Peter stood up, Y hayas Pedro se paró, he even admonished us that repentance and remission amonestó of que sin se arrepintieran para should be remisión de preached in pecados. his name, Y predicó en su nombre, beginning at Jerusalem. empezando en Jerusalén. And that's where it's began, Es donde empezó and it's going to end with you and I. y va a terminar en ti y I en mí. want you to stand on your feet. Quiero que te pongas de pie. Every one of you stand on Todos your feet. pónganse de pie. I want you to put your right hand Quiero across que your pongas heart. tu mano sobre tu corazón derecha. Put your right hand across your heart. Pon tu mano derecha en tu corazón. And I want you to pray this prayer with Y me. quiero que ores esta oración por mí. And if you mean this from your heart, Y si esto lo crees en tu corazón, this is what we pray with people in Africa. esto es lo como oro en África. God is now saving so many in Dios está Africa. hablando miles en África. Whole organizations Organizaciones is turning to completas this gospel. se han vuelto a este I'm evangelio. not going over trying to convert them. I'm just preaching what I'm preaching No te to you. estoy convirtiendo, nomás te estoy predicando lo que You dice can't la- change people. You No gotta, puedes cambiar la you gente. gotta want this. Si tienes que caminar, I mean, tienes que querer esto. If this should confuse you, you just Si esto be no te confused. llena, But if you'll open your heart, pero you si won't abres be tu confused. corazón, esto te va a llenar. Raise your left hand. Pray this Levanta prayer tu with me. mano izquierda y ora esta oración. Oh God, Oh Dios, I confess yo confieso that you, God, que tú, Dios, 2,000 years ago, 2000 años atrás, so loved the world amaste al mundo, that you gave que dices, your only begotten tu Son, único hijo, that whoever believes in para him que todo aquel que en él crea shall not perish, no se pierda, but have pero tenga everlasting life. vida eterna. For you, God, Porque tú, Dios, sent not your no Son enviaste tu hijo to judge the world para condenar al mundo or condemn the world, o condenar al mundo, but that the world might be pero saved. para que el mundo sea salvo. Jesus, Jesús, I confess yo confieso that 2,000 years que ago 2000 años atrás you died upon the tú cross moriste en la cruz for me, por mí, shed your blood derramaste tu sangre for me, por mí, and on the third y en day el tercer día you rose from the tú te dead. levantaste de la muerte. I believe in my heart Yo creo en mi corazón that you rose from the que dead. te levantaste de la muerte. I confess with my Yo mouth confieso con mi boca that you, Jesus, que tú, Jesús, died for my sins, moriste por mis pecados that your blood y tu sangre cleanses me me limpia from my sins. de mis pecados. I know I am saved Yo sé que soy salvo through the name of the Lord por Jesus el nombre Christ. del Señor Jesús. I know that I'm clean Yo sé que soy limpio. and my sins En mis pecados has been cleansed son limpiados by the blood of Jesus. por la sangre de Jesús. Now lift up your Ahora hand levanta tus dos manos and praise Him. y alábalo. Lift up your hands and Limpia praise tus Him. manos, levanta tus manos. Lift up your hands and Limpia, praise levanta Him. tus manos y Oh, alábalo. Holy Father, Oh, Dios Padre in Santo. the name of En el nombre de Jesus, Jesús. God, I Dios, yo command, comando. I command Yo every one mando of que these, cada uno de estos, Lord, any yoke, todo yugo, any sin todo pecado in their life, en sus God, vidas, we command lo mandamos. that they're washed away, Que lo sea lavado that they're cleansed, y sea limpiado that they're delivered. y sea And liberado. right now, Y Lord, ahorita, we're Dios, going to anoint them. vamos a ungirlos. We're going to anoint Vamos a them. ungirlos. Lord, we're going to anoint with Los this horn vamos of a ungir oil. con el aceite You santo. pour out your anointing Yo upon them. envía tu unción en God, pour out ellos. your anointing. Envía tu unción Give en them a ellos. fresh anointing. Dale una unción Lord, fresca. David said, David dice, I should be anointed seré ungido with fresh con oil, aceite with a fresco. fresh anointing. Fresca unción. God, anoint them with a Dios, fresh anointing. úngenos con una Give unción them that fresca. authority. Dale la Give them autoridad. that baptism. Dales el Give them bautismo. that fire. Dales el fuego. Give them that washing Dales of the water of the el word. agua de la I palabra. command it, Yo God, mando, Dios, in the name of en Jesus. el nombre de Jesús. I want all the ministers to Quiero que line over todos here. los ministros Line over here.